Thadin TV channel koto national level debate khani lawfully scientifically nora hani tabo Tripura sani main problem no saya Bangla hani borok phaisa harul khaita man nor ta khose has bang na tongo tabo bose Tripura land separate state ka kaise borok sini borono goro khlai ang leader ka hamto I am not saying noro joto wansan dala sa tiru saitung jara ha bagai Tripura sa wansan sarina khan nor Tripura sa jara siklar young generation pon lama kori tongkha jara ka hamaman bagai 125 amendment abon bagai to sudu Tripura san bagai aro sijakri orang kai general in general Rajnath Singh bo bill to buka 2019 bill to man main karon kakai direct পঞ্চায়েত ভিলেজ থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিক্ট যত জায়গাওয়ানো ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগৈ দিল্লি হইতে ন তাই তাবুং হাই ট্রেজারি হইতে পাস খাই রাং পয়সা আবনি পরে বিভিন্ন প্রজেক্টর রাং সেক্রেটারি ইনঠান ফান্ড রিলিজ খানায় সেক্রেটারি হইতে ও ফিনান্স সেক্রেটারি হইতে থানায় তাই ফিনান্স কমিশন হইতে কোন নামাই এপ্রুভাল না নামাই আবহাইয়া তাবো খাওয়াছেন দিল্লি না বাজেট আরো খাইবে কেনকাই provision kai district পঞ্চায়েত যত জায়গাওনো অল ইন্ডিয়া যে কোনো জায়গা আর কোন Tripura সানি নাই ক্রই বিশেষ করে অবন অঙ্কাই যে উল্লেখ খাইজাকা অঙ্কাই নর্থ ইস্টার্ন একা আসাম Tripura মণিপুর মেঘালয়া যেহেতু আ জায়গাও 6 শিডিউল বিসিঙ্গ এডিসি রব তংবা অঙ্কা আরো অবরি খাঙ্কাই টেক্সা ফ্রুটফুল নাই আবাহাইকে বিল খাইজাকা কিন্তু অ বিল কোনো ল্যান্ড রেভিনিউ পাওয়ার বা নিনি যে এডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে আলাদা মানে পুলিশ পাওয়ারক গৈ আবকা জাস্ট ডাইরেক্ট রাং রহজানাই ইনকা আবহাই তবে বিল তাবুক ফানো বিল অলরেডি নঙ্গ খাইজাক ফানো তাবুক ফানো আবনো রুলস নিয়াকু কারণ অব রুলস নিয়াকে তবিন স্পেসিফিক বাহাইকাই ফানো ইউটিলাইজেশন খাইনাই বুতিকি তাম খাইনাই ইনকা আবনি বিসিঙ্গ তেইশক রুলস রাংকা আরো কমি মাসংনাই गोबां मा अफिसार मातना नोडाल अफिसार मासंनाय आ नोडाल अफिसार जे ओ रमिताबो एडिसि विलेज काइसा ट्रान्सफार कर हका 1 বছরে 3 কোটি আর आंनो आबो कि ओ जे एडिसि विलेज सेक्रेटारि बाय मो जे एग्जांपल मासे ओ सेक्रेटारि रक बाय आर नि जे नेता रक दा पाइरिखि हान बाजेट प्रोजेक्ट्स नामबै स्कीम्स नामबै इनका अब नायनाय किरिं काइ तो बाइक डेभलप नाय ओ जगह से सबै नाय हा आगे राजीव गांधी सामा हाय 1 টাকা सेंक्शन का 5 पैसा सिजन गन थान सगयो 95 से साइ खिजागु इनका आको हाय नों थाना केबनि बगैनो आं सेमिया जे ताबो विशेष सूत्र खनामान तक 125 अमेंडमेंट आबा एसिर खाइजाका किंतु नॉट रिटेन इवन जे Tripura वासिनि जे I50 ताबो सॉरी नामला आपनो अर्थात अलायंस पार्टी रुलिंग पार्टी नि थांखा बरं बिसिङाव नाटा थांखा आं साबसाक थाखा बसां आबरनो तिंगो जायगा जखन को एक्शन कबांबा सार्केल होय तानाव खायरो नंगले काहाय कासेको किसे मिसे बय रक्तय तंगतो सारि हिन साजाकाबा आबन बगे सराय साइ Tripura सानथां एडभान्स माने अनेक समय बररक एमन একটা आशा कतन तमारक रनि से एग्जांपल साइसनु बोरै सिक्ला बायसला सिक्ला हामजालाय तंगायखा एमन हामजामा सेसे मेसे हठाৎ करिया बुरिते मासा बफानिकाबा बुमा अकखलायै ते कुनसलाय काजक थांका केन्ट आं ताबुक तमानि पारवास तंग ओलका सला कथा सरि थिया आकम तामुइ तो कतबो बुकेन बक्सा न सौ बिना कमिडियान हाइके कक्सो कमिडियान को यामा प्रेक्टिकल बुजिना बैसं कारण गति सारा गुड एग्जांपल मारु तांगो कक साकाका बसक हामजाक तमानि बिन बखा बासु थांका खूब परिका शेष इनका ताबुक सिनि बर ताम खलाय जरा पॉलिटिकल खाइन टिल टुडे जे सिन्स फ्रॉम डेमोक्रेसी princely to democracy till today our most of the leaders and leadership their characteristics is just showing their interest people interest kaino tamungka borok phungjaka loop sikada this is your option this is our opportunity omohai nangana bodiri sinpati ni जों खालायनाय obviously साइरो आसलनि याफां मेन ग्रास रूट माने बा यारिं याफां माने आसल रूट कॉज इंग्लिश बाय रूट कॉज नकाय साइमिया
Samo saya. Saitang mo saya. Tangi saya malah kiri jago. Samna kiri. Kau je tabuk to majority ngi thangka. Engka bor tabuk sason khaitango. Engka abuna hoite. Otha solai puru. Tola kala changsu kangkai ta isa bosana bagi sa sakhlali asimro. Kau biska. Fungsan engka angpaili ani ko suino surrender ka jongka. Oba hamangka no bosor por bosor. Sing last nukha. Sing sini boroda baksa bo muktri changsuya baksa generation o siya. Even tabuk sini sikli ro kabangma. Zara less than 40 years. Less than 40 years age. Boro takbo siklange bosasi siklanga to kya. Boro to je 1979 te 80 ni dangani সম্পর্কে bok semiya. Bahai ke tan lai kha busu te victim sengka busuk sini boro khotenga apru to tabuk hai sini kono media krei social media krei engkai je news media ro kagos paper media ko tomoni tele ko print media borok je paper media borok joton bong borok ইচ্ছা মতো শিখে ইচ্ছা মতো বংটো বুদ্ধিজীবীর ঠাঙ্গাই একদম লয়ার সেকশন ইন্টেলেকচুয়াল সেকশন পেনশনার সেকশন যত সেকশন মিলে ওই ঠাঙ্গাই বড় দিলিব সাব মসেংখা হানি বসার আতাসং যত দোসরা ওই বড় খাইজা চিনিখাই ইভেন্ট রয়্যাল ফ্যামিলিনি বহিনি মানে ইংলিশ মানো এমপি এক্সএমপি যে চিনি বরম গাং থইথানজাকা His Highness Bahmano borang borong payo karon Kirit Bikram. Borchini royal family ka shalai buma. Kata boro baksa kasarin keren bo fana kata His Highness taka produno jim. Produno bang His Highness ang supila sang bobagra. Bobagra ke joy nei jokon or jodon pleso jokon sati sole sanja wo tongpro jara tonai ro sungnaji ang bobagra gana boichini borok slogan pondere ningya. Bobagra ke joy hina pondere ningya. Sikda engkai long live bobagra pon apro hina ringya gabo tak sakangka boina khana kangka apro kabangma budi jibin to bobagra ka joy apro bana na sikka apro matika phone number nakha anyway angabo sanaya ei je 125 amendment abo to tripura cpm ro santongo even joto state on sano basically je Assam Manipur Meghalaya Tripura no 60 no abo bill khlai jodi no man kangkai direct edicho fan ro manai fan manabai corruption barina abo thik corruption barnai sungnu blai jeli tare edition emtm nge sini sika je borora wak bokrok saimas masale mojeng mani tinle sai thangsan he basni tanai jompui bazaro Rajasthan nagon sanai ro tabuk to borom to onek kisuk balancing balik ta borok tai nukhlai gorono fiaba tini jonogon no bahike romnanai tatal soi romnanai tatal sai dar maiya angabono bagane saitongo angle kui perfect boro angki kubui tini od mere biso no ang hinu so fiaba ang one research khaima pernuka na ti prasara mahake rajnaitik bauta bason riwoi dilit thangka kabalon ono chehara ang thangi lapuri ang যখন TNB গণতন্ত্র খাইপ্রো 94 95 96 klaika 96 yakarelo apun bibu dewi sumai bung raspre bo sinu tabo rasmata sumai bo engkai anga kono tamu masak 1 and 25 amendment no sabana engkai chini kisa history bo senango chini borom to tomung samung sinayo sunga samoyo mo sana makai dilit thanglaye je usang line ke asulai mahai chini bi borom garang bijarang kumarang kolbosang thanable tatang semi ang bono nugya tai bo to kathang toko sungui nai de kubija mo tini nang media thang tini sungui de interview khlaji japro se 21 jona sini borom gora ang kholsa tabote masa sini borom gora ananta de bono bosak de borma angkai monica de borma angkoni TWF ya proketan tam jane bumung rijak ang pokthang baika buri rongi bodolni tai susitra de brahma madam tabri dukani tangwarwa sungui nai di boro dil thango tai apuro khoroksa kokjak thika dobillo de borma sunaini angkai ang baithang tongo tai tikendro de borma angkai kebangwa tar mane 21 jona included sini borang Bijay Kumar apro thangai ko sangthak mahai line koloma khai jeng je home doctor a samoyo matang sing asamni
হ্যাঁ ও নর্থ ইস্টার্ন চ্যানেলের মালিক মাটাং সিং ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তাই কিসে মণিপুরনি ট্রাইবেল ন প্রফেসর কামসন ডক্টর প্রফেসর কামসন বব গা সময় কংগ্রেস জরা মিনিস্টার আসল মেন হোম মিনিস্টার এস বি সাবন কোন একটা কোন কেন্দ্র পাঞ্জাবি গারো প্রায় যত বিউরি কেরে সিতে সিং প্রায় ওবা উসাং আসুম হাইনা a tebilong nong khana mata aru mun khana kolom kha asuk laika apru to media te picture mabuya ba kai asuk lai salai ka anga pru no nukha atrisa dabi ni kase memor nam sitlang ka sung to apru sadharon borok ba ngai tam nukha mala ajaga o sudiranjan mojumdar thijangka apru bo rajya sabha mp bo sok ang sini borang mang sidi tabu bo khana jongthun ang sung ka sar motain bagane danon takani yagra sar bike sapmutei angka sudir mojumdar ka danon tun ga ang sung ka tamni bagi bor sapaya sung to free discussion khaina ka to aba hingyable nga bo basinar tipra hani si angka mp nga kai olo to oneke rohison mankha omono timi sai angka firok thaton kubi god creator god jodi na tatal saka angka angmo majra manai ha a samoi taungka angka samoyo main sini bisinga ang bum kai khalia যে সিপিএম নো রুল হামিয়ানি বাগৈ ত্রিপুরাসর সিলাই রম খানসাও ও এটিতিয়া পারু জ্বালা যন্ত্রণ দেখদেবা ওকে আপরু সিপিএম রুল হাইয়াং তো এনএলএ তুই সং তো হমক দङ মত 96 কবলে ওকা তুই সাও ওকে শেষে মেসো চিনি তেখরকসা লিডার সাকা বিনি পারাগানানি হাত কাটাও পিএল র ককথাই রিকা সাবনা পিস্তল শব্দ খানাগুলো খাই যত কংথাই পার বাইক টেক সকি কাবরক সাকা শেষে মেসো আং বাপ্রা চর্চা খাজা হিন্দি রক মাইয়া ইংলিশ ভাষা চর্চা খাইয়া বা ওকে তাবো সুতা কিসে চর্চা খালাই কাহামকাই চলিদরক মা বা ওকে বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড বা ওকে আফুরো আং মা সাকা সময় না ওই সাদিন সাকা আং সাকা ত্রিপুরাবো মেন সময় সাকা বাংলাদেশের ফাইসিন সাইসিগাং এব খরচ লিডার সাকা আতিটা সারি সিং থাঙ্গাগুলি থাংমাংলা সौ টংমাংলা ang apruno obigota angka takuk sini media bisiti takuk bukhon khatun mokobo history laibu makamakla je samani abo toitho inkir khlaitun je angbu mungsarika abororo no thangi khungnaichun ang abro manti meteke masaka tripura wa bangladesh ro phaika singoro hani bumi putro songkalogo ongka tabu phata hambaro phalo rule khaitonka obosisi men somoja saka sheshe mesa aje aroni je doptoroni authorities minister of saka norok thanchakai nong demand sani bot demand naika atrista sino demand tam saka ka ang ta sana lela chimesa hai ang tak saka semanta kerosene bortigi narok mairung bortigi risere narok ha bibini rok o je tnb ni ekoni rangbo abdike mano power tela subsidy rok mok satang mang abo wansam bawang samai kentu officer bhogo buska scheme projects nam samai roni tabuk sini borok semi ebla o jemon tabuk আগত লারো ভলান্টারি হে আংবুং বং সেরে হেলো সিচুয়েশন কোটি ফরেন রাংতুক দङ অরনে এসটি ডেভেলপমেন্ট বা বিভিন্ন করবকে হনে রুরাল ডেভেলপমেন্ট হনে কিন্তু বলা শেষে সব পিকচার বড় হরু মাগনা সারে ওই 5 দিন 6 দিন তন্তনি ইয়েদেবা তন্তে কাছিম বড় সারে ওই খানি ওই ফুতর বই কিছু এলাকা ভিজিট খাইয়ে ট্লাং বড় যে ফাইনাল আর থাঙ্গৈ আমটেকে পিকচার হরই ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল রাংতুই দङ আবান থামতো ছতো আং বড় কোন ব্যক্তিগত জায়গা মায়া जोंहासो उपযুক্ত सौसि माया चिम्ब्रो एनुवे ताबो 125 amendment ni अरबो डाइरेक्ट फान kai abo corruption to barina nyo kisu leader ka ganang sabai ni thino angka abo bai dono ting thang abo bugai kono ya mangka ka hamsi kento it is ni na tripura ba simi la botu je nang credit ma tangmani tripura mo thani leader ang sin credit ma mo mangka ro sarai to mane angka miya corruption no ka bjp agi mo thani leader bjp to bobo sakani close friend no bobo ang semia boro bobuti bungni leadership wansung mungo concept salaito bobo ekta kisu man chinai rong saito ka ang oro ani ja onko ka mo jodi ono ang agi bo saut ini bo sanani ko continue tanai cpm party ndara 30% permanent সমাধান kan kuno kokroi congress khane 30% rong মাধ্যমে যদি 30% permanent সমাধান kan kuno dukhokrai বিজেপি জনজাতি মোর্চা খাইনে রং বিসি 30% ni permanent সমাধান থাকায় ani kun dukhokrai angte 30% তহ তক তো মানা ha ani je tomong ani je song ban ta mai tu sai tong le ruti kopran mokan ang to tabu thangi bolong thang boltan ni rok muyar phal phalsa nai amle enkai
angbo kasi citizen chi sa bang entitled ba well khemana tiprasa sa manai angkai tabuk tipramo thani bising tiprasa ni greater tipraland अंगुया थंक कन्फर्म दी मत बिसिंग हो जाएगा तो हो होना दीजिए ना, कोई बात नहीं, ये तो अच्छा बात है, अच्छा बात, इतना अच्छा कौन से कहाँ से बोलेगा, कहाँ से शुरू करूंगा, सब सनाइबा बरन से सनाइबा कहम को आई एम नॉट नेगेटिव आं कोनो आनी वांसो मो तब आं रिवाइव आंसो आई एम रिवाइव आं तने का महात्मा गांधी नि कैसा आदर्श संपर्क आं सारा वर्ल्ड नि Anton tobo tomo boy nangkang tabo noro prumano sara wal ni leader tugaro ni Lenin hoite nini joto leader wal ni top agini tai philosopher joto ni pori boy anthane boy tonga ang pori naikya karon sina nang boro bahake leadership ka bahaka saka butike bro problems bro economics bahake kas angko problem family social bal problems ka communist party in theory to belai kahamsi worldwide tau Russia ro communist tomle theory kaham pana kentu Tripura je kun Congress ho communist Tripura jasa pangde Tripura ka ora ka sudu duita condition ji ora ka fataha ni boro phaimani boro Tripura saro siangai tini ora boro 71 jara fataha phai boro bangka tabuk to boro nogo phaina tam tama अपना भाई का घर में अपना बहन का घर में अपना रिश्तेदार का घर में आना जाना रहना ये तो कोई बात नहीं है, मामूली बात है। तब वो पेपर मिलना, आधार मिलना, रेशन कार्ड मिलना, ऐसा मिलना नंग सिमानला आंखरिगन देवरन ताव रेशन कार्ड करी मेरा अभी भी रेशन कार्ड नहीं है, मेरा बाल बच्चा का रजिस्टर में नहीं है, तंग नहीं है साइतों का बांध दतन तुम तैचो आरोरा है हाँ उनका जो तो आइनल कॉल कब्जा even sengaja tangi tongka nei sini buta list joto government record tani sebagai ses even angai bising thang ta puru ani document certificate qualification por temani check khai joto close hai tlangai police officer tlangai kamar sebagai dukoni kok acha anyway tabo 125 amendment or direct rang phainai ni je sai temani abataisa Parliament tlang nangai takhono omne rules yaku rules nana nangai bill already can to pass pajak baksa ka pass khai gon tu tabo rules nana nangai rules wa parliament to pass kanu sab samay no act ka rules nana nangai ka rule bale na kaisa ain tha ka act mane ain ka rules ka bina niyam kanun ha boro khoroksa ni saritra ka yak to mokol to khundu kri kana khoroksa boro khundu skrible mokol kri ka mokol kana ka bini kaisa bo purnango ain rup na nang kai rules nango o jaman tawo citizen amendment act abo tawo purnango yaku tangan ka action ka rules nang jako ka rules ni paper kliko ka bo ni per circulation nang notification nang nai acha Tripura Territorial Council mana hin kaisa ka Tripura Territorial Council bo jaga wo Tripura Territorial Council to agi se Tripura ang paijak all Tripura ti henka abo no tawo baksa katal khachin bro revive khlaye आसमय आमो से ऐसे को हमें भी जन्म भी नहीं लिया लेकिन हम तो थोड़ा स्टडी किया ना और ये ना है ना मुखस्त ताबो ने मॉडर्न वांस होया अन एंशियंट टांगी फेका हिस्ट्री व्हाई रिपीट हिस्ट्री टांग पर नांसं बो जगह फॉलोइंग फेका बो जगह चिनी सिना नांखो बो प्रशासन खातिनि चिन तुमको का एगो खसंग असला टाइम टू टाइम सिनी जरानो जों नासिंगै bos abutike ya prisoner ngia chin boro leader abom bagai jonogon kento joton sisai tongphana jonogon ba nang sifungai bele your master student come to learn from you but you could not give them proper education, right education, perfect education karon master kaham than porikha kai chhatro kaham go master hamierang thani porikha kai bo onko class 5 porjonto ha ramer ekta amase samer তিনটা আম আছে তারা একত্রে যদি একটি থালার মধ্যে রাখে বা একটা থলির মধ্যে রাখে মুট কয়টা আমহিও পর্যন্ত আবনো जुगदा बिउदा फोरोंमाया गोबां केबिटि मास्टार दंमोन जाखाबले आंगाबो कोनो बेगाय सामिया आंमा काहाम न अर्थनैतिक मात्र आबनो जों किसे एडभान्स लार्नेड नानाय तांगां तिनोसो बुहिनो बय दुकानदार नसु ताइ सिपायन तो आं बय आना ताव के राखा 5 लाख तो स्पॉन्सर का आना सुदु बय दुकान सिमरि थसेक आनो 5 लाख बय खा आं ते पाइखुं बय कारण नों जेकुनु कोनो फानो नों ताव उकिल रुम फानो
Tangga ukil ya kata ang nono turun saka ikonono mobile ya mereka. Nini mobile tam bosating kai ne. Neng tangi sari ka sini muti buku sari ka. Neng drafting kai marna. What is my problem, sir? This is our problem. Supreme Court no masana. Neng aro wachina document list kas namana. Ek nomor tamo. Tabo ang ready kai no muti seram pa payako. Aro synopsis list of documents. Besango. Nomor 1 tamo. Je India by interested engage Gira Songkono Rohmani. Abonova ang brief. Ek number. 2 number. Instrument accession. Sigura. Aboni per 3 number. Merger agreement. 4 number. Population that time. 3 consecutive. 21 31 ni. Bo jati busuk. Wasawan abo khoto khaijak. Hangkai neng Supreme Court ni lawyer ni nabon kaham kai ble angtep salia go bolo tri probu pre influence ka si category jagi tam losen ka city category nar thanga ngosana muti kara ob ani nahar mung to sudu Supreme Court yala international court thangpan yes international court ni naro ni joto India ni jas dar tongbaro neng aro sijang kai India ni moto tong boy feeling kai India ni ngai bani kaisa ngona bo solicitor bo bosai kok sanai ple yes there is having provision ngai dei ple engkai nini mo সংবিধান bo musu article muti tongmono abu violation por samana abu kubuida hari ngai engka kai yes afru sinani abu nangni favor manai ble thangi sarkar sir esa huwa this is happened sir this is our this is the refugee come at then we become mechanismatic document paper kre busuk phaika boyar phaika antan jatu tongo even a bosor 10 bosor por busuk variation nini সংখ্যা parima variation nai nang jotin saka nini 10 bosor ST rok 80,000 parika kai busuk percentage phaika 2 lakh koniko abai kan nini bo boni bo phaina variation abno variation no ba anupatik bangla bai a system khai jot document khai no tabo ang ongkhora nai tongo kai 125 amendment ti ang so don't think are the borok te confusion donglak kabani bisingo tabo ang sanai makai ti prasar ni future kreka tamung kreka ang tabo wo sai tongo yes produce ji jokhon ani o policy ni adopt plan na apro din bubagra neng ano logita tidi phiab neng seminar ma khaiganai nini tipra motha leadership ti neng khane bagai thansa samaka it is wrong policy neng tabo jiten chaudhary sangno neng tabo nini ko sangno rampodo babu sangno borom ganang MLA borok jesa patau kobar kuai sai jang rasun jalama ja jotonon thumui tubui maisari oi masanai mo chini ras paribani tabuk aga chengja muti tongmani chini rajtantro chini sasan chini songka tongmani tabuk bojodin tipra hani rajan saitomble oboni bongso porai poraseng joto saitomble hangka boni tabuk ta daito tamo bopula sang thancha ko thumbuche conference khlai which issue is best for that tipra sub for chini right there ko chini remedies or way of the solution bobo haikai chin hamnani by remedies o asusto hoite medicine ba remedies kaitongla remedies what bhai ke remedies ma akok srai sing joto lidan thain tuna na concept masa na instruction marnai bokhaitamo direct masa nai CPM ni je joto lidan bo bochi thi masa nai I on behalf of a historical monument fact ni muti kaisa muti successor royal king Generong thane kaisa ngo khlajau information instruction khajau nara musu je chini je crucial period ndo katabuk nara jotono phaidi bahai kaiseng buini negative way te thanya positively সংবিধান by constitutionally abar jekono law police ang para proceeding khaina statistically abono bahai kaiseng start out khaiman ba thesis hai kaiseng class nambai sini national issue wata chini oja depression problem no ohani son of the soil problem no sing solve khaiman hene boy amai kai bo ringai awang pare seminar khlai sa nangnai tini bo masanai sabo samama hai je o dofani problem ni bagai oi toitho base ebong bo abono busango 4 din 5 din ba 3 din kongnai convention nai ba seminar nai a samoyo written submit ma khainai samoi ri 3 mas ba 2 mas 3 mas na ya 1 mas kaingle ba 15 din awang pare muti meeting nai approve je ব্যক্তিগত ফনো কোনো PhD khlajak কোনো professor khlajak কোনো advocate khlajak je কোনো borok bumung kento sing abono kholam khola khaya tane bini service gongagano phiaba bokai approach in internet ar kono video camera khai manglak homo khai manglak aro hamna angke wasena
joto mobile jamar na kaisa kaisa bego khlaye ate hall khaye afro convention ni kaham haya salaye ga jara document imara sima sanai ara kono ব্যক্তিগত bini ব্যক্তিগত bason riwara buprana bage kre jajan thesis gana kai sajana sab sab boita thesis tuka thesis kangsa kangsa pairi pairi aro khoroksa asugo sitomnai Mr. Muti Debarma thesis submitted babine issue submitted aboni pore engkaino samir ka sab sab 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর জন maka 50 jona maka sathai kabar khamya 50 jona 5 din ma pare nai ka jagao serai orto jotono phai ekta kaseko ko boi bure serai kaseko ko boi aro no phaida ko yabla jara buddhijibi no intellectual groups leaders association by leaders conference paye leadership all tiprasa leadership obai klai bo jasa party pangthun bo participate khaya koi bono signature bodo jotono tongai oi da muti party nang phaka parties klaka ba phurka in thesis tongai bo communist theory by tiprasa yang na phunka phunglang tu abai kun koya kara bine submit thesis klaka on behalf of Cengkona Mukti Presiden klaka first class paka phaja ka jonajati morcha ready bonabo kaisa kniya bo thesis jodin saka bang dojona phaka dojona thesis no borok explain khaitun karo party rong to dojona khaina kun kokri je কোনো পার্টি দল খাইতাম খাইতে একটা সিনাই ত্রিপুরা মতো না হইতে গেটা ত্রিপুরালেন সেওই বড় আঙমো সাইতো মাসি অমতিকেন থেসিস যেতন গাবনি পরে যখন মাঙ্কা 10টা ইস্যু হুইচ ইস্যু ইজ বেস্ট এবং লফুল সাইন্টিফিক আবহাই যখন সাবমিট খাইনো আর সময় খাইছে আবনতিছে ন্যাশনাল ইস্যু খামন ত্রিপুরা সর তাবু যে হিম তোমা যত কভার মাস বল ইস্যু আংশ মানে বুঝা পড়া কিরি জাগু কবিনো কক্সরাই করে রোড কস্তা মচিনার কেউ সানাইকরি বলে দিনিস দ্বারা নাচিনি প্রডিউস জিনি ত্রিপুরা মতন কোন লিডার আস্তা বলসা সাকনা ও হানি বসারনি মেইন প্রবলেম ফেস খাইমানি তামনি কারণে সাইজামা কেউ সানাইকরি বলে যে বাংলাদেশ নি কিরি করঙ্গে খাত ফাইমানি কারণে তিনি সিনি বাঙালি বন্ধুরা ফাইমানি কারণে जों তিনি অর সংখ্যালঘুখা 71 জোড়া সরকারি ভাবে বড় নতি খাইজাক তিনি অর ফাইকা বড় সাকা সিং 1901 সিং মেজরিটি আনথান ডকুমেন্ট আং প্রুফ নাই বন্ধু যে 1921 জনসংখ্যা মতি তমনি মুসুক তমনি মুসলমান মুসুক মণিপুরি মুসুক উপজাতি বিসিং মুসুক সংখ্যা চাকমা মুসুক দেবরাম মুসুক কলাই মুসুক জমাতে মুসুক ওয়ালানি আর কিছু কই একদম সংবিধান ফেরছি প্রশাসন চালাং কোন ব্যাপারে রহাকাই আং স্রাই স্রাই কও আং কোন ফুটানি সময়য়া আং স্রিংমা বাই ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল নকু উইনো তুইনো আং তিনি ফান থাঙ্গা আং বিজেপি আনো সাকাবলে ফাগন সেং কলাসে Orjun Munda porka montisa da kennya himpi boran saka you're capable nang national level no national council be dari na dia slow saka bla ang approve sable bokam kholna ang mo porimak sa sungri thanga omo porimak sungri thanga omo porimak suti ang tim bakar na thanya te log na ya kar lok hang kai bui baksa ba no jage dofani kok sabaya land policy forest development act ang saiman dongo जों आबो मुभमेन्ट साखाइतम कासा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सुप्रीम कोर्ट केस खाइरिखा एनवायरनमेंट को खलायो नै उत्तर प्रदेश ने जाबो बीजेपी नि आरएसएस नि गोबांमा बर आपति डाइरेक्ट बुं को खलायो रां कोटि रि सुप्रीम कोर्ट केस खाइतंगो जा आबो बातिल खैना बगै 2006 ने जे फरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट न बातिल खैना बगै आरो तो फरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट एसटी सिमे एसटी एचसी एंड अदर्स नि सिकर देबा कानि नि सुदो एसटी नि एचसी नि सिजाकरिबले एसटी एचसी नि बागे बा कतना आइन सामका ST Atrocity Act Prevention Atrocity Act niro পর্যন্ত 1990 সালকা কোনো কাজ করিয়া ডকুমেন্ট সিমি সাইট কা ইন্টারন্যাশনাল ফায়াকা yes we are doing good for the ST চিনি yang বড় ফুনকা সিনি বড় লফুলি তাকসুদরা ন্যাশনাল লেভেল পর্যন্ত তিনি দ্রৌপদী মুর্মু যদি আমাকে ইনকরকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বিজেপি আনো খাইতুন দ্রৌপদী মুর্মু এস তিন রাষ্ট্রপতি মানে হরিজন ডেভেলপমেন্ট দাঁড়াইছে অনলি ফর হরিজন ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা নিছি আং 300 কত সময় অবনি প্রমাণ বিজেপি খানা না হিন্দি তিয়ানো 2011 সিমে আং যখন অখিল ভারতীয় আদিবাসী ন্যাশনাল লেভেল যখন অল ইন্ডিয়ানি মিটিং অখা আং সসয় সাউ अभी तक एचसी का एचसी का माइनॉरिटी का कोई औरत का कोई राष्ट्रपति बन सका लेकिन हमारा आदिवासी क्यों नहीं बन सका मांगना पड़ेगा आप लोग सोनिया गांधी यूपीए चेयरमैन रेखा संजय भाई दामर अर्जुन मुंडा आप लोग एमपी बुया बाप एक्स मिनिस्टर मुख्यमंत्री छी सुगिनारी कुछ देता हूँ कुछ लोग मैं थैया बहुत जगह मीटिंग है पार्लियामेंट एमपी कैंटीन नंबर 2 आरो कॉन्फ्रेंस हॉल
totong nai Ramjet Mali Prasanto Busan Sabu meeting kai pejak ang bore malai jak even aboni sakibo masa thitang te phat donghu Ramjet Mali first day pheka bolot sorika hamiani ka thamung dong phailia 3 din unka Pia Prasanto Busan Songrok tebo kaham prominent lawyer rok 400 jana aro ongka sing ludi root aro kaisa Catholic roni conference hall tongo ludi root thangnai thun age sini Rasmata MP tangro bo ludi root MP ngon tongo bo thangnai thun abon gana ka Ganesh Mandir sengaro tongo singapore jo tonjak dutala sakawo Rofi Root Constitutional Club tangang o address ru saitang abu darkar tormang darkar green kan anti prasarok sainai de an saitang kuida nang thangai ta kai khlai tong kai nang kuino srai gunai ble afrobang saipeyo ang daisa asuri jago second dewo ang saipeyo toitho biktik seng ti prasala barni nagorik ngi je tongmani je tabok seng baror bahama pare seng table independence law seng seng kai we are under suppression of the Bangladeshis and Wandis Saipia who came and infiltrated in Tripura since from integration former Prince Tripura with Indian government till 71 it is recorded and their number found musang nang toitho san jagon saiknar puro meeting paibang pore bikon jama teno interview na ku janai tabuk thia ko bo Tripuran first TV channel lo singer ne bosi Tripura ni Mr. Bikon jama tani close friend bobo tabuk hodra ya binogo tongdogu bagi governor house sakri khayo yaka thangka sungine ni bono ku janai te masaka thitangka Prasanto Deborma apur patal kanya thana tongmani bo thanglia chini bukho patal kanya ang tango kok saitong dili thangkai no kok kaham nangmung ya kok tatal sawisin borta femlok di ang tini ani confused tongo borok darang ko kai borok sawat 2 mas ni pore ebong khoroksa borang muske phone phaika abaka ku buikok anangka phone number baika anga nahari mamble ano sawa darang ka tamo nonti boseng sakaula sawa bosango agreement khai brokai patal kanya ba horidon phaike bono kana nei sini bobagara discussion no sawungso bosu ku yareng ang semia bo boro jodi nakan taisa sakang kang bung bong serimono busu tarik sa serimono mane horidon tai matal kanya na bo bor bota phawe kosok lagi boro agreement tam agreement sairi na ang no what kinds of agreement till to the your agreement the main object and subject is not confirmed ang sairi na ya ang leader sana ya ang MP sana ya MLA sana ya oti prasani ohani right jodi no confirm tha ka I actually more happy ang khoroksa bikra khangra grinom khoni borok tini sudra khai phaimani obo belai struggle sinti prasaro kento baksa bosi poria যখন digring tha kai kento ang tawo pojonto mia pojonto de duita jara study khayu bahe ke relief mane oti prasani suyu anro banil kagos tangi masai yak ruwayo siri ko yak tor matangu suimane aba kon ka samaya karon जों sudu ko ya nang toy thano ka ham sani ni bokog nang dajas kring ka nang ko national international ka nang kok samma sipal kri angnu khabla baksa nordistani meeting ro thama rokse nang nu ya kok saitung nini ja asal main issue no impress kring ka kai nang ekdom pura toy tho big nin sosong copy ready matongai anto copy ready tungu angabon te seri bai se khena nai wan tungu karon tan ka angte dokumen mangka to manga revise kai kaham kai confirm khlai angta national long kono baksa no kuna kabang mano taku bukro question kayo nago asa kai se bola bon nu phajo khani pano go klayo phajo ka nago sim asuk se asuk ya taku advance no etawo I am focusing advance but I'll come sure kathang tongkhe phainai ang even tabuk September ni pore 2 mas paika October ni simikai thuina angkai thuton thangana angkai thangton আর মথানি বড় অংখর ইয়ানি বছর যাকতন খাই আংটি মেডিয়াতে সাইরবো বা যেকোনো বড় ফাগাতন আংটি প্রাসবাই খাইনা থাকলো আং সিমে আন লবি গোबां मा সাপোর্টার দङ আবো খাবো খাইনাই লয়ার বুদ্ধিজীবী তাইনি করক যতন ফিয়াবো আনি সামুংयाबले आं व्यक्तिगत सामुंयाबले आं तीन त्रिपुरा मथाबे राजा प्रजा एकात्ता होगा हमारे मांग मकसद होगा हनी छाई पहने से आनो साउथ त्रिपुरा नो बासुंचरी में हनी प्रोदुजी छाई कहा जाएगा हमें प्रोदुजी ने कहा हमको हरिजन हम तुमको प्यार करता है लेकिन तुमको त्रिपुरा में कहा ना का बसन देना का हम नहीं दे सकेगा उनका आंबर खाया जरा तीन अम्मा के आनो कमेंट खान ताको रोनो किच्छ दो जनडी
tabuk jadi na produce jini bosaka last fight dia jatuh election karena sini 17 mas rona pun saka 17 ni saka lo kaya karo 12 8 7 mas anobo saka koro angkai tini to election lai thangable result फाइकable का ताबो बरक कैसा सा 2 महीने इंतजार करो हमें भी इंतजार करना पड़ेगा कि अच्छा बुरा भी हो कि हमारा पिता का समाज तब ने कहे हम पर यहाँ पर बना प्रोड्यूसिंग तो अपना आंग बरता प्रोड्यूसिंग का अपन तो आंते साना या आंग प्रोड्यूसिंग तो कबले प्रोड्यूट नहीं बला मुसुक यहाँ कोलांग प्रोड्यूस को हम प्यार करते तारीफ करते सम्मान करते हो आंग से ही साइनेस पिला से बनो हिनाय ही साइनेस बुबा करा बु हिनास करी हिनास रिंगिया महाइसे जिमरो Okay? Ang taksata yes, leader ng raja ni satong kay pemen leadership to we pay mo sa fight leadership. Ken leadership ng peba nini amo high policy do pana relieve na policy kering kay nang jisu parang sabay te japa kla de kichinya. Big jay to big jay rasbari big jay paso ni man tam thanga sa lokati prasar no background klogoi fan is ni saitong khnapla. Angka chin ti prasar ka raja basa ka bata khona na to ang raja basa phano bob sang basa na phano ostro ka ham to nango. Bin sana ostro kere gada bunduk se ostro tabu kono confirmation kere 125 amendment by inai hin baksa haru baksa kai saut Tripura Territorial Council manai Tripura Territorial Council bage ngi pai khable enter Tripura se engkai neng bobti khane edisi erena edisi kere butwa even tabu sipen me amalogo obatak sakaka lok thango noro naine ji edisi na manik sarkar je tabu MLA ex MLA manik sarkar simi sem tongpro जेबेबे जागा जमीनो रेवेन्यू बंग वानसा बिसिंग को खलायो एडिशनल जागी जे ताबु मेटले त मनो पर 70% ला तंगलाय माने ताबु जदिनो रेवेन्यू विलेज भाई आगे तो मेंशन खलाजा रेवेन्यू विलेज तंगले एंका रेवेन्यू विलेज मेंशन खायम बुद्धि खलाय तानसेबाय कता एमन का तानसिका नि ना एडिशनल आगे जे बुंग त माने आबो बुंग थिक तनो कताल खायसे एंका आ एरिया नो डिमार्केशन खाय बिसिंग पर ऑलरेडी yang टिफिबेगा Kacini boro abon tangai tagu wansu na seringaku. Bokorok se payaku. Kuno tini ni ata basun dari makna kaba. Edisi erewa makai tini klai manik sarkar ni sarkar tangpru tini na cini borang manang Jitin Chaudhry na cini borang manang Radhasaran Babu Song. Boro omonti bong ni bokra halapka. Even forest dweller agrika 143 परिवार ni borok 43,000 परिवार रे खानसौ. Obo haisengra tekri. Tiprasara forest dweller ek ngoi কোনো ডিমার্কেটেড এরিয়া করি হাইনো পাটালিকা 5 একর আড়াই একর বাক্সা বো সিনটি প্রাসারে এমন খা প্রটেক্টিভ ডিভিশন খাস লেন সরকারি লেন অ্যালটমেন্ট কমিটি দङ সিনি বড় অ্যালটমেন্ট কমিটি জাগানি আং মান খা মান আং সাইছে মাইয়া কেন আং আবাই নুয়ে কোন লেতার নাতারন বড় যত ব্লক ডিসিএম হমক সময় যত বংনি ওয়ানজি মামন অ্যালটমেন্ট কমিটি চেয়ারম্যান প্রপোজাল হিসাব village पंचायत ni प्रधान तहसीलदार बा आमिन आबरो प्रस्ताव होनांगौ आबो जत टेलर एको सेतुम ओ टेलर इम्प्लिमेंटिंग या तिप्रासानि राजाने माल तो मानसे जागा खास नबायका इबे राजाने आमाने जो जमीदार पन्द खास करि जाबायका रायति जागा के ग्रेता मान का एलटी आबो बो देम अनुमोदन हस्ताब तो माने नों सि फातानि फायजौ तबो ओमसे काय थंजाक तो मानो तो फासे पाहाड़ी बांगाली बाई बिया सादि करिया चलता बिया करिया थाकते साय जामाय करिया थाकते साय आं नासले समाय आई लव ऑल ह्यूमन बीइंग बट कैसा आं हमजा का तमा आनी बेबा कमाय थातो मेरा प्यार का मतलब ऐसा नहीं हो सकता है हमारा कोई भी है खो जाओ हम अपना जीरो हो जाए मेरा स्थिति लेकिन दूसरा को हम सब डाल देंगे ऐसा नहीं हो सकता है जीने के लिए हमारा भी हक हमारा भी अधिकार है हमारा कुछ ना कुछ करना चाहिए ना संविधान में का जो गारंटी दिया था और गारंटी का कब हुआ था किसी दिन में हुआ था वो भी नहीं जानता है तो कैसा आप आंदोलन करेगा खादन ताको बकरो पार्लियामेंट एमपी बना के दिया लेकिन कुछ नहीं कह सकता है कानून के बारे कुछ नहीं जानते आपको अधिकार कहां पर कब खिलाफ हुआ आपका पास कोई आइडिया नहीं है आप एमपी बन के क्या होगा तिप्रासा का इंग्लिश कह सकेगा हिंदी कह सकेगा एक्टिंग कर से मोशन कर सकेगा तालियां बाक ले सकेगा लेकिन आपका काम का काम नहीं होगा अब खाजन टाकू बुखुरो आनारो मीडिया फाइने रक बक्सा खारु तां खारंकाय आनारो फाइकांकान तो पुरा तांगे बुइछौ तांगे बर राष्ट्रपति प्रदुरम अटैक खाय नों ताबो कैसा पॉलिटिकल तिप्रासनि जतनि हेड नों ताबो तिलिखाय नन मा खायनाय
नंग जखन तिनी त्रिपुरा मसान फाया शिलोंग तंगफुरु हरिधन देवना कभी प्रदूत जी का नाम नहीं लिया। हमने सुस्तता पहचानता था अब तो राजकुमार है। अभी त्रिपुरा पॉलिटिकल आपका पॉलिटिकल त्रिपुरा को भला बुराई के लिए आप आ गया ना, तो अब बाला के रास्ता दिखा के बुरा में जा रहा है तो हम कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। आप सुन लो मीडिया के माध्यम से, आपको खिलाफ नहीं हूं। हम अभी थानसा का मतलब क्या है, हमको बोला है थानसा, हमारा बोला ना कहाँ पे काम करेगा, प्रदूत विद्युत का बात करेगा। अभी बीजेपी ता माफ है का विद्युत आंको पे पर्सनल सिनु बाबा कैसे टैलेंट बरक्सी किरिया बरक्सी रासन दिखाने का कतर उना नंगो बिनथाने अनेक को काम तो तांगी बो माफ है का थांगी तर माले स्पेस करी जागा करी yang ke saya tante sabar sa oh tante saya tenoro bugas what tadi nara no challenge kai pedang sakabla ang sakla tripran jotone kereng ebang included chini ja ka produce ji fadin tv channel koto national level debate khani lawfully scientifically nara hani tabu guti prasani main problem no saya bangla hani borok phaise harul khaito man no ta khose hasi bang na tongo tabu buse tripraland separate state ka kaise borok sini borono koro play ang ka leader ka ham to I am not saying noro joto wansan dala sa tiru saitung jara ha bagai tiprasa wansan sarina ka nor tiprasa jara sikla young generation pon lama kori tungka ang saitung 1941 population ratio ka 5 lakh 13,000 dozen afro sung busu percentage domani thuruk sabai sung kai 87% nango te mugli phake anke nepali phake anke kon kokta Panjabi Bihari tongba kabang mano abang ti phek engka wandi Hindu borona majority to anu phungde show me proof showed me document proof abosang samase matri pole me khaja masa doctor ne nangnuya karok chhatrungo bo buti doctor khlai phek nin tri pole me ang sauni na abo kagos no nina berma sunam chukya nin tha toitho proof phai phai nang am debate khlai pedi bo tv channel thang national sansari ang dili se kok se pano dili naro CBI TV अनेक किसी इंटेलिजेंस ब्रांच से चंद्र मंत्रालय साहिब है अमेरिका का आजादी का अमीर कौन बोलता है त्रिपुरा से अभी जहर पी रहा है ना साहिब हाँ बांग्लादेश ये भर गया अभी बांग्लादेश शासन चला रहा है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कांग्रेस कोई भी बीजेपी कुछ नहीं देखते पॉलिटिकल हाँ कार्यकर्ता बन के हमको खिलाफ करके ऐसा हमारा अधिकार को खिलाफ करके कितना दिन चलेगा हम साहिब तकला 23 तारीख बोल थंगा पर तलांग सो तलांग थाना साना मौका मिलेगा तो हम तो कहे ना कारण दिल्ली है सामारो का किसे किसे थांगवारो आं जको कक सबाय के न 7-8 मीडिया न तलांग वासन इंटरव्यू खलाय गबले नरं हासि खतांग नर सेपरेट से सान का आं सका सेपरेट मांगना परा हम सिसो तामे बागे के पांचुक सुली आंगे केंद्र सिने इनका ओ हाचिनी रोल चिनी शासन मेरा शासन से भारत का साथ जोना मतलब ये बांग्लादेश से आके शासन करेगा इसको रिहेबिलिटेशन करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो आदमी इंडिया टेरिटरी जीने के लिए बसने के लिए समाज के लिए वो आया था लेकिन आज बांग्ला तो दुबाक हुआ था स्पर होना चाहिए था। बांग्ला दुबा का मतलब ये त्रिपुरा का राजतंत्र खत्म हो जाएगा उसका जो आदिवासी भूमिपुत्र खो जाओ आप चाहो क्या सही फेबला खाजन तक बुकुरो मौका मिलेगा तो हम कुछ ना कुछ करूंगा लेकिन जब तक जिंदा है कह के जाऊंगा तिनी नों काइसो चैनल फाइलिया नरो फाइलिया कक्रुई ते किसो चैनल सकबायनाय रुतुमु मा फाइनाय सालचा आं साइ दंले बबिनो साइ थानाय सोशल मीडिया चैनल आं बसनामान स्नायमे तांगै आबो सका बिनि व्यक्तिगत आबान मा हिसो आं खाइ थानाय एबन फिलां खनाय आं डकुमेंटारि ताबो बांला बिस काइसो सिम इनकमप्लीट को तामनि बागे केन এই সংগঠনের জরুরি মথার ব জায়গা দুর্বলতা তং এবং আইপিএ বড় দুর্বলতা তং তামুতি প্রাসালিদের দুর্বলতা তং বর্তমান শহরবাসীর অবস্থান কি আবো পন্দাক সিনাই শহরবাসীর তঙ্গই তামকা ওয়ানসা কিরি জাখা নহু বকান জাকা বসাবুতি नंगारा लासि तंग फनार गर गबा ता कम्पारमाइज जलि सुनमा तंगसनाय जो दर गया उमर गया नि सब को सुलेवो बेन को कोइता नों किरि का थिकनता कमाना ता निनबा कमाइस तंग ताबो निनि सिकित बुसाजो आं बुसांगो नुगै हर सानजावो आं yang थांथो गासा को सानजावो नायने मले को जागा रक्सि दमदमे गाना रग बथागलाय जाक चिन्तिपुरा जग बुरै एकदम खूब एका मेडिकल हॉस्पिटल तना हामातों सलारो बको वानसां गनो एब्रे कनै कथा मारा बसलाय जाक स्कुटी बगा कनै कनै हासल हासल ता किचा
50 মিটার দূরত্ব 3-4 জনা motorcycle telejak joton samnai made 3 jona bisingo kaisa kebleno wanjik tei kaini kheu tiprajuk ebe buri kaham pra wansar ka kosom sera sipara bakra helmet khujak ba am gari slow khlai na chine langle light ekdom koro rewoi hasal line no jiling sarwoi ke tango kong sait ka oboro rohon mo kobor phana kobor ya ang ani social law ma hain ka social aggression thaka समाज अनप्रोटेक्टेड सोशल अनप्रोटेक्टेड सुरक्षा करी क्या चिंता हमारा कोई समाज का सुरक्षा नहीं जों तब हाय देवलिया नि बांग्ला काय तुम कबर कक्रक कबर खाय कबर कक्रक तंबाय तिनि कथे सामानि खांग्रा कथा मानि प्रशासन बाय सौ आम बगन दिल्लीओ सालचा 1996 अप्रूव ओ जे प्रशासन काचा अथॉरिटी समा तुम नर त्रिपुरा पॉपुलेशन जाओ एकता करके एक इशू लेके आओ एक पार्टी लेगा 10 इशू लेकर आएगा एक पार्टी लेगा जमीन के लिए ऐसे लेकर 18 दफा 20 दफा नहीं एक इशू होना चाहिए वो बुझे सही रहा कहते एक इशू क्या है आंगा प्रति रिसर्च करी क्या एक इशू 38 आर्टिकल तो ना अप्रो बने 38 दफा चिनी 10 बिरो आसाम यो 10 बि अप्रो लंग मास खाइपे माने परे जरा तीन खाना तंतुन एम बरंगना विजय कुमार अंकल बो थेको बताबो बो नेता आं बरं तांग माने तुमको कहते बिनि ताबो ए जे त्रिपुरा मथा तबे साइलेंट प्रेसिडेंट तमनी बो ताबो प्रेसिडेंट सय तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस काय के बो बिन बिरुद्ध चैलेंज काय के बता कथैसी बो ताबो ओ जे त्रिपुरा मथा पार्टी तो बो प्रेसिडेंट मैयाबले कारण बिर बुम करै आरो रोनेल देबरमा से प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बिसुके देबरमा काशा कलय सुनील कलय छेमिया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खाने नंगना हामा तो अंखाय बखात्रा जरा जार नंगमानि आबन तथ्यन बगाटे बगे ताबर चिफ इलेक्शन ऑफिसर कागज मान थानाय बले आगाटे खैनाय मान थानाय बले गतांग आबाय त्रिपुरा सर नंग खलाय लीडर पजन तो बचंगा दामा सापारिबा आं मकि ताम बंग हाय व्यक्तिगत सामाय बले करेक्शन थदि पब्लिश करि जिदों कनों जे त्रिपुरा मथा पार्टी ने के रेसर जे प्रेसिडेंट बस सिग्नेचर अथॉरिटी बले ताव के चैलेंज के तुम बो प्रेसिडेंट सांगमति समकाय के वानसा गप खलाय के बो बेजवास दङ फोर्जरी केस खलाय थङ बो सिनि बरंग्राम बिजरा अंकल बिनि बिसाजो ल परते एक फायो सुंनाय तन ठीक दङ नै आं हरिदन दे ब्रह्मरा सिलकक्सै आं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट विभिन्न कोर्ट नि बरराव आं वकील सीनियर थां शासन खुलुम हामबल साइतों ऐसा हुआ हमारे समस्या कैसे समाधान होगा तब इंटरनेशनल लेवल पर सूचना का खरकसा मानखा जे इंडिया नि खरकसा थांमानाय इंटरनेशनल थांमानाय एबं लंडन काजक दंखाबो आं बबाय बुं सालिया आं बबाय ता लिंक नाना नायतों ताबो प्रोड्यूस जिखा मानो ना आगे सौ तिनिबो मानो प्रोड्यूस जि अदफाने बगै कलकाता नगल मा फायगना बंसाका बर कलकाता नि नग फाले आं दा एडिसि बिसिंगो आथ्र मरा लंत्राय मरा एकरा बिराट जागा ता सिदा दुनिया नायना जागा बेरायना जाखा फाइ रां बै तां फाइता नोंगा जो सचन त्रिपुरा साके मरके थिका थिना थांगा थानस का नोंगा कलकाता नग तांगै तना नोंगा कलकाता तो आंका ताम सासेमा सिबु खा कर तंगैले नोंगा र बानचिया आं तिनि साइरो वान अगेन कारण तानि कै नों ताबो जेकुनु जाति न जेकुनु बुफां वाफां न जेकुनु कथां मानि न बुफां वाफां पन जे कपलाय गन आबो कबल चेखिया दबा अंका आबा हैन नोंगा र तंगै फाइकेमिया फाइकेना कानि शिलंले नेना आज मेन कक्रै त्रिपुराव बबुदि बे रुल खाइतों सेमान जत वेस्ट बंगाल नेनि सीपीएम लीडर अंनि आगे मानिक सरकार जों खाइपुरु अनिल बसु हमक बसु ज्योति बसु एवं नेनि এই যে বটাজাজি হমকসাজি যত ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রেন বুদ্ধি বাইছি ত্রিপুরা শাসন খাই থাঙ্গো সেমা ত্রিপুরা नि আগে যত ল এক নম্বর नि ওয়েস্ট বেঙ্গল মাংসিবলাসা যত এগ্রিকালচার লং থ नि তাবক नि মিউনিসিপালিটি লং থ যত ওয়েস্ট বেঙ্গল বেস সিন ত্রিপুরাসে যত বুতোয়া आंसौ लिडार जत बुतवा बर साइतो आं ता चनो बुतवा हिन बसि बुतवा नों बुतवा या हंका आनसाला नों तांगा आसाम प्रदेश जुक्तं फुर नोंगा फुर ngै थांगिया फुर नों आंदोलन खाय कम्युनिस्ट खाने रक तिनि जितेन बाबु सुं दाफ्रा आसाय को बबो आसाय खना तो चराय खना आसाम प्रदेश बाय तिनि जवाहरलाल नेहरू जत सतना तो मासनाय बले बन अंतर्भुक्त खाना बागे आफ्रो जे आं तथ्य मामान ताको आ समय अजय বিশ্বাস आगे अजय বিশ্বাস जाको अजय घोष सीपी कम्युनिस्ट पार्टी आपरो सीपीएम याको निनि एसा डांगे संग्रक निनि इंको संग्रक नामुंद्री पात संग्रक बरक त्रिपुरा न आसाम बा हाथांगा दिन बरक साका वीरेंद्र दत्त ने कगय दसरा नरमाया हंका न आसाम प्रदेश जुक्त आम स्वतंत्र त्रिपुरा थाखाय नों अराय को ताबुं खानाब्ले बंनि बा जत नाहारमुं गोनां वानसुमुं गोनां सुसिकित रंगबा
neng tipra sa kung thai para jata dalara santi ta ko CPM ta sa jang gole ta sa sini CPM pai kai santi sapre sang to sa ang pon chehra no saka kai nano ব্যক্তিগত যদি না আনা কমিটি সাকা হিমকা দানি সিতারাম ইউ সিরি সেমালা গ্রাং no ordinary meeting o sana kok sari gari wai sabai nang bekrep sabai ka fein wai sana bekrep nu sibuk singkli siga pete narak boti polit buru sodai chawroni hani pasang kari yawi fatani foreigners panir nang saida man maya tini communist khanya leader khat let listen to me communist leaders of Tiprasa ang bunis sana thangya tangi ni jin kong mak saka kai ni jin nok ases thik na bu big bosai bosa thik ring kai bui par ban bor mun tik kari kheda pamim bor जों सिपुला थिनांगौ प्रदुजिनो बांगा कं साइतंब्ले थिक लाइग्रदि नोंला फंक्शन कायबो कायबो खायब्ला क्लक बसां खालाय सातनि निनि जे आगि बन्द शिलं मालाय जाव मोजां आबो लिडार सामना नै ताबुं बामा कायसा कांकाय चिनि तामबा ताबो मन्त्रि साना मुसुंगु फना मन्त्रि सा कांगुते मासा सने पा बो मन्त्रि मांगा आफिस कम्पिटिशन थाबो या कारण सनांगा तिनि बीजेपी सरकार त्रिपुरा कम्पिटिशन मानो nini जनजाति leader tangi thancha unity khetone me nangara khlai tani ka chini koble jatana nangara wo tam samja ka goilogol dajago khwaro dajago dara tabuk khanaton bo baidogi phathangka bo tabuk hamaya nini ngoti saralia eje pk jama te chini bokop bo satan birode dara anu tangi muti sane nengko pogoi thangka nini chini ha chini rule ni chirkpa ha pogoi thangka tabo nang chairman ma baina nin monostai nang sarita je kono Tiprasane angnin kubin kono nang sari ang tini oro matong pheka tar mane na ang ani kaise por aro hu porikha tam dijaka nang saimian nang jain khaipru nang abona sari press conference khlaji jonogono sari nangka je nang samlosona komka jaba BJP simin tu bui jai taka nona hamja goi tong laika nei phele tong ka chini borok ba PK medium long lip mang bai to phayok nai bin thani isukrui kuni sukrui NRC case khlai ka so into NRC ang agi saka ba case ta khladi tini boram banang bung sare engineer da chitro no jokhon ko salsabi nagor impro a jokhon INPT borok apro tongu ta produ ji song jokhon borok finance ka no saka phona muti NRC ti ang NRC khayo oi constitutional fundamental right challenge khladi সংবিধান tongu constitutional fundamental right challenge kai nengar প্রশ্ন tonai chini je Tripura ba Bharat hamane ek number tonai validation to tong krikha validation and validity there is to tong krikha karon nang barin সংবিধান je agreement khaibe ka abo musike validity paithana sijak rible aro krui kai ning o je pai to pai aro sia to je Bangladesh borok pharo sajon khlaipene refugee phailo ka sajon khaipene sia to krible barni সংবিধান 1950 জন orching kai nana C category India government nana C category khlai 71 jara bangla hain tubui to mani abo bahai ke bor bon boy amendment na gori ka borodo boroni karone o hani busar kamathana for certain interest of Bangladeshi refugee why you want to destroy the sanction of China since who are living here thousands and thousands years or hazar bosobas khaine na tangi sikmanai abon tamu clarify na Indian government thane sungsu Supreme Court file klai angna botango side khaimia rang krei ango seta produji manu phare kebul phai antabuk ano nang thangi ko nai sudo plan barat lang ko wano phari ang thangi ko khalai kai nung orong no rang payment khadi bos borang ganang tong sadi tabu Tiprasa Supreme Court thama pore International Court of Justice batanai Supreme Court ko rai ri nai na sin favor nai kantu ekdo 100% karon boto ain beshi mathangle jemon nung প্রশ্ন উত্তর হাইজা তো আছে থামলে বারনি সংবিধান 1950 জানুয়ারি কার্যকরী কাই তাঙ্গে Tripura একাত্তর ও যে ফরেনার্স মুসে বড় বাইকা ব এমেন্ডমেন্ট পর নাগরিক প্রশ্ন ফাইলে সিরে হংকা বতো ওয়াসনা মক খলাইনা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বড় নোটিস ইস্যু মাখলাইনা উপায় করে হংকা বড় তুমি খাইলা ইনপাং খিলাই তনগা খিল কেন আপনি স্পিড কেস মগে রিপিট খাই দি রিপিট খাই মানো তাবুক এনআরসি নি বইতে কে খলাই করে nung taisum marnai repeat napno je sini mutai speedy case ni bagai je nung Supreme Court musu bejar musu sano 2 years amai ke without kono hearing without mutika tongmai angkai tamungai mutik kalai tong habon repeat nungaro ain baina ain tangi thani bakoro idea si tong phano lama si tong phano sakasol yang kichu khana kre karon ruti koprar makan makaktung ang botabuk kase civilized ni sai man ka ani besabutin haire de kas makhraina ha at least doctor engineer saya pana kaisa ta good English medium ma purna nyo angka borno bang nai thana nai ang ni jibusal nang nai angka ba tabu do phani samung sasin khalaje man mai aple
angka produksi sangkai baru dafan samung tabu di zaman karena pura lagi dafan rusak dafan hamari sajak baru dafan teks najak gor cuk antan jod tugu najak yang ke proman challenge antan joto tungu rajana amali tayta 1903 simi 1950 jara antan joto tayta tungu abo raspari biru yang sama ya bela kubina saitong le ang tini je channel bising di saitong mani abo fokus klaji takdir di nono प्रश्न kagai sadi amane interest dafan interest apa kone interest serai kok abon bagang semanu kabang ma channel lo anar final so sono humki du muti so binar thangai muti khlajana nang pa ko nate ko thamai ka chabe bino bote ko ni channel lo te ko ja thamai kiri ja lo bu bujak le ka oma hayoksin bor tongku ka seng tabuk tatal serai to nai dia di masa ang khulum jau di masa ta tong thodi karon ani angko tini omo lasang sana yo je di masa ta tong thodi mane bakhata bai di ma koksi tong thodi o jang tong thodi tani ka o jagang nai ne mane bongkan furnish ba bongnoro perfectness kichang nukjama kom jaka boro je sangthalai pe mani khorksali da thaman chakang sai pe ka kaisa jaga meeting go ana ba chepe tan beka song thangai agreement kai pekan kai edisi area orang ni wati wanai so engkai rang ni wati wa mana ang kil phaito obo kokrika engkai betike rang ni wati wana ang semia do dimas ni perpo wasitun ang apot degree ang letem senai mani ang dodi perdana menteri ga kai ang bil situ kumo bawai sedeman jara direct ekdom par power bises ang direct account rang dakmun পরিবার পিছু দাঁড়িয়ে কেমন মাথা পিছু বাজার তাক 50,000 angka ang 3 জন angka 1 lakh টাকা ang api cari খাই কেমন কিন্তু on condition tong nai development bagi alat tong nai fan nung tax nai tong le ha angka nini tabu rang o Rajiv Gandhi sama hai ta Rahul Gandhi bufa 100 rupiah 5 rupiah 100 rupiah ka pusta 5 rupiah जो बेनिफिशियन थंग सो 95 में चलते पानी जैसा सुख गया ओ तुई बो नंग रहदे नंग तुई नाला के तलता नै पासली ता तुई लुखलाय रहदे आरो एंग थांग ओ हा करो लास्ट नि हा करो बो पासली ता छगलिया हफ्ते से जबे दागाय ससय गलाक नंग आबो परीक्षा खाना जा आबो परीक्षा खायना क्या बाय के अंकाय उरो बायो हा प्रशासन नि गाड़ी घोड़ा थ खरस हम खरस अबो गौर आवनो जों सार्ट अफ काट अफ खायो development खाना बगे specific development खाना प्रशासन law and order खाना बो requirement जों आबो खायो जों direct रमन खाबले जरा BPL APL को नकरै landless रनो जों बर न मके खायतो मांखा का बरक बाय condition तन ना बंग बुसाबुति न आगे बढ़ना के लिए जतन फ्री रेसिडेंशियल स्कूल कार कुमा साना नंगम फ्री परिणाम फ्री केंतो बर orang मा बर वन टाइम बर रिलीजिंग लाक ते सांगमा खायने बर नों हाय बां 50,000 तारानि फैका 1 लाख फैका नै सोआं लायै हाय सोआक सं फलायै नों लायै आसा को बम सातों गलाक काम खालायनांनाय नों मासेर पर मास बेतन हाय रिटनाय बाटा हाय रिटनाय केंतो नों मास आंना सानाय मुति निनि एरिया बुति एरिया आंगो साइरन तिनि खरकसानि जागा गोबां मा दंगो पेन्डिं खालाय दंखा आरो तामथाम एग्रिकालचार दागि वय हा टेस्ट खायरि वय थाइजुक बागान खायरनाय सुति बागान खायनाय हाजिं बागान खायनाय गोबां मा दुरुं खालाय दंगो तैबोनि मुसम्बि खालायनाय बो हावा हाम मैखोतों कायनाय थाइखो खालि कासिकला खसलायलि आंगा बा डेभलप नायब्ले बरनि रां पैसा फायनाय बा बर रां पैसा फायबा चिन बर टैक्स नि जिदु मार तमा पसायमिया ताबो मागना रांमन अ मागना दे बाबो तिनि सन फालसना वा थानाय पन्त माइरं पाइटुकाय दाल पाइटुकाय नि साबान पाइटुकाय जतो भ्यालु एडेड टैक्स कंपनी हते नाजाक स्टेट हते जीएसटी नाजाक चिन बरबो साजमान बा अधिकार तिबो चिन बर चेतना खायमा क्रि पॉलिटिकल पासन चिरु आ बेलाय हामबाय ताखरो बखरो आं अबनो कायनामो संगो ताबुक जे दिबास नि परे नि जे साइतनिका आं बिनि बखरं खाना काचिनि जे प्रदुत जी ते कबां बंगलिदार उसाका कबां मा किसु गुदि मीडिया रो अबनो तुइ खूब इनफ्लुएंस लायका एंका आबो आं मुति को हिया गुदि मीडिया तंसिन ति प्राबसि आं साननाय नेका गुदि मीडिया बायका तानमेंगा काय बरक जतिन गा काय हाम हाया बुइ तंफाना बरक पैसा किसा मिसा मान का बा किसा इंको जाका सिग्रि साकर खाजाकाना बंगनि पकें तो ताबो इंडिया ता गोबां मा चैनल कटा गुदि मीडिया करि देबा गुदि मीडिया रंखा दं तंग आबो मागानि निको आपतकनि प्रोफेशन खायतानि कखाय दफानि काहाम ने बगे वानसुकदि नों दफाना काहाम का वानसुक कायनो काहाम कक सनाय पदन हामे साइतों नों आबो रिसा जाखायनेका नों साकसाले नों जे साइतों माने म बरक ताम साका
neng bono comment khamen ska neng 100 bar neng nijile busu perfect ga neng nai gata wan sonai gata engkai tini ang berkata bai ni sama kai mosi ani orang kau kamutui April Mei masokai 24 ni kai election tharai engkai election sekang no notification jari engkai to tei motamoti kun bill til khemalia samung khemalia development engkai tabu kaisa bill tu na thaka kai koni kok tabu o bill no rules batuna bagai ba x at engkap rule tabu thang to ka ba amono khaya thanga rikai abo joto parliamentary Rajya Sabha loko sabha bo pasna nangai ikaboni bagai no sini thani tabu sung Einstein siaba sini leader of no ramui to na bagai kisu borro tatal sau ang ko yo leader no nonong madrai maya phari sung tini ni simi tatal no bondo khlaisinu mas sanai ning dofan hamja takho mongkha belai ka kutukla tangka belai kwa kutuko kla tanga sini manai omonti sana bagai tabu sung belai kena hard phachi maklani okok sanango tabu nono mairong nani nong no sana musung musung rangni wati wari tukuri musung musung ha rupani lama khalde musung rangsani waingo muthro musung rangteng suki muthro musung phiaba takho sini sabikati chinnong ne sinya korika seng tabu bahai ka abon hoite restoration khaiman ama bagaina ang busango Tripura restoration organization ne joto kagos trading jak conference khainai jara kono interest ka phaidi body khainai angkhana kento oro kono party ni birudia kono jati ni birudia buya kono basa basin birudia buya sengkai justice party or justice nayo seng whether we have right or not we want to get clarification from Indian government from the international court from the international communities seng abone relief mana jam maya malia nangkha ka so Tripura sarano buthar kisuno ekatra ka je ihudi no Jarman nok 65 লক্ষ ni baksa sawo kon jaga toitho baksa 60 লক্ষ engkai 60 লক্ষ rob sir komna no 60 লক্ষ ihudi no buthar pana 3-4 man no botong tomle engkai India rok 32 process 10 লক্ষ no buthar pana India भी रहेगा इसलिए कोई तकलीफ नहीं है आ भाई खादा तक बरो नरले दुख तो तंकरे आंगले तिनी इंडिया गवर्नमेंट घोषणा करेका जतन तिप्रासन और भूमि पुत्र रक थांसांनि ननो बथासने कांग्रे तुम कारण निजिनि हावनि परादिन खायै कथां तौमास्लाय सपरिबारे मुफ्लि कैसाबाय कमाय थामा चाफासाव आबाहाय तक गां कमाना मुसुं समया ओ सीपीएम न कैसा बासनखौ कहम न लड़ाई চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে কেবা তুমি আমি আবার কে ও জায়গা সুফাইদি আর সিপিএম খাইদি না সময় যাব অবক বাসন কাহামলে বাংলা বাই আবো বাংলা কগর খাইতা সবা সাবো খলানে ও সবা নং আং সগা তাউনি বাগै সবা কে থাং তনে সবা মাংনে দে সবা লড়াই মানে সবা লড়াই চাই কে সবা নায়ো কে সবা নায়ো স্লোগান ngata ও সবা সাবা কে নং নং খলাইনাই tamuni bagai coba thang tong nani coba abur mangne bekan bala hambai khajan taku bukrok baksana so comedian kesa are dukho suko jodon tongu bo jaga muni ko thong jaka mamuni ko thokla buini ko ma sama ba bala hambai tabuk tiar tong sidi sungong khonai ebam phaidi jotono thansar o jaga ken ko ya joto leader o je sini social justice idea gan kachu jotono সম্মান খাইনাই ebon oro wa ang president ni tonge chairman ka chairman pordu jing ka abu ku good chairman lagi so vice president senior boss rom ni tabuchi nangkol sapang kate khorja phaika engkai ba society bangka engkai koni bas khlok mana bo tarik bo mas to ha bo mas khlok na ya obos october movement khaina kentu august ni last week bondon dino seng abo conference khaina jaga taka fix lakai seng abono jotono awai khaina news media gopo jara interested jotono phaidi ad dino je phaini ben seng khaina ebon pore seng susuna khaina এবং অবসিনি মুভমেন্ট কোন তিপ্রাসনি কেবল লিডার ন রাংসাখা আমব বরি মানজাখা আবো বাসনা বাগে সিনি কা সরাসরি সিনি অধিকার আইন তাই অধিকার সিনি তামো তংমানে जों बाहायके क्लिकखा এবং বসুক ফাদানি বড় বুতি বসুক ফাইকা बाहायके हानि बरंका ब पार्लियामेंट एमेंडमेंट बर क्रिको ब ठीक ब तंग जों ल बय तांगै जत किसु तांगै रुल्स एंड रेगुलेशन नि का बय अलरेडी खाइतनिका अ बय आबो तांगै क्लास खाइजनाय और रिफ्यूजी ब बसर बसुक फाइका ब आइना बुति बर बय दा बय दया आबरो जों स्क्रिप्ट ना बगैसि Belai hambai jodan kulumka tidak sudah dalam mata ka.